Il Vangelo ci presenta El un Evangelio cambiamento di nos sentimenti presenta un nelle cambio de persone che sentimientos ascoltano il en Signore. las personas que escuchan al Señor. Il cambiamento è drammatico El cambio es e ci dramático mostra y nos muestra quanto la persecuzione e la cuánto la croce persecución sono y la cruz legate están all'annuncio del ligadas Vangelo. al anuncio del Evangelio. L'ammirazione suscitata dalle La parole di admiración grazia que suscitan che las uscivano palabras dalla de bocca di gracia Gesù que salían de la durò boca de poco Jesús nell'animo duró della poco gente di en el Nazareth. ánimo de la gente de Nazaret. Una frase Una che frase qualcuno que mormorò a alguien bassa voce. murmuró en voz Ma baja: questo chi è? ¿Quién Figlio di es? Giuseppe? ¿El hijo de José? Quella frase Esa si frase viralizzò se insidiosamente. viralizó insidiosamente E tutti, ma chi è questo? y todos decían: ¿quién Non è es il figlio este? di Giuseppe? ¿No es el hijo de José? Si tratta di una di quelle Se frasi trata de ambigue una de esas che si frases lasciano ambiguas cadere di que se passaggio. sueltan al pasar. Uno la può usare per Uno la esprimere puede con usar gioia: para che expresar con meraviglia alegría: che qué uno di origini maravilla que così alguien de umili origen tan parli con humilde questa autorità. hable con esta E un autoridad. altro Y otro può la puede usarla per usar dire con para decir disprezzo: con e desprecio: questo ¿y este da dove è de uscito? dónde salió? Chi crede di essere? ¿Quién se cree que es? Se ci facciamo caso, Si nos fijamos bien, la frase si la ripete frase se quando repite gli apostoli cuando nel los giorno di apóstoles, el Pentecoste, día de pieni dello Spirito Pentecostés, Santo, llenos del Espíritu cominciano a Santo, predicare il comienzan a Vangelo. predicar el E Evangelio. qualcuno disse: Alguno dijo: ma tutti costoro che parlano non sono forse ¿acaso i no son Galilei? Galileos E todos mentre estos que están alcuni hablando? accolsero la Y parola, mientras algunos altri recibieron la li palabra, presero per otros ubriachi. los dieron por borrachos. Formalmente Formalmente, sembrerebbe che si lasciasse parecería aperta una que se deja scelta, abierta una ma se opción, consideriamo pero gli si nos effetti guiamos por in quel los contesto efectos en concreto, ese contexto queste concreto, parole estas contenevano palabras un germe di contenían un violenza germen de che si è violencia scatenata que contro se Gesù. desencadenó contra Jesús. Si tratta di una frase trainante, Se trata de una frase come quando uno desencadenante, dice como cuando uno questo è dice: troppo esto ya es e aggredisce demasiado, y l'altro agrede oppure al se ne otro va. o se va. Il Signore che a volte faceva El Señor, que a silenzio veces hacía o se ne silencio andava all'altra o se riva, iba questa a la volta non otra orilla, rinunciò esta a vez no commentare, dejó ma pasar el comentario, smascherò la sino que logica maligna che si nascondeva desenmascaró sotto la lógica l'apparenza maligna di un que se semplice escondía debajo pettegolezzo del di disfraz paese. de un simple Mi chisme citerete questo pueblerino. proverbio: Ustedes medico, me dirán cura te este stesso. refrán: médico, sánate a Quanto ti abbiamo mismo. udito che Tienes que accade hacer a aquí, en tu Cafarnao, propia fallo tierra, anche qui, las mismas cosas que nella tua oímos que patria. hiciste en Cura te Cafarnaún. stesso, Sánate a ti mismo. che salvi se stesso. Que se salve a sí Qui mismo. sta il veleno. Ahí está el veneno. È la stessa Es la frase misma che frase seguirà il que Signore seguirá fino alla al Señor croce. hasta la cruz. Ha salvato altri, Salvó a otros, salve se que stesso. se salve a sí E mismo. salvi anche a noi, Y que nos salve a aggiungerà uno nosotros, dei due ladroni. agregará uno de los dos ladrones. Il Signore, come sempre, non dialoga, El non Señor, dialoga como con siempre, lo spirito no maligno, dialoga con el espíritu del mal, risponde soltanto con solo la scrittura. responde con la Nemmeno i escritura. profeti, Tampoco los Elia profetas, e Eliseo, Elías furono y accettati Eliseo, dai loro fueron compatrioti aceptados por sus e invece lo compatriotas, furono da y parte di sí una vedova por una fenicia viuda e fenicia y un di un sirio sirio malato di lepre. enfermo de lepra, Due stranieri, dos due extranjeros, persone di altra dos religione. personas de otra I religión. fatti colpiscono nel Los hechos segno son e contundentes provocano y provocan l'effetto el che aveva efecto que había profetizzato profetizado Simeone, Simeón, quell'anziano aquel anciano carismatico, carismático, che Gesù sarebbe que stato Jesús segno di sería contraddizione. signo de contradicción. La parola di Gesù La palabra de ha il Jesús potere di far tiene uscire el alla poder luce de sacar a la ciò luz che uno porta nel lo que cuore, cada uno tiene en su che di corazón, solito que è un suele miscuglio estar come il mezclado grano e la zizzania. como el trigo y la cizaña, E questo provoca y esto combattimento provoca un spirituale. combate espiritual. Vedendo i gesti di Al ver los misericordia gestos de sovrabbondanti del misericordia Signore e desbordante del ascoltando le Señor sue y al beatitudini escuchar sus e i guai a bienaventuranzas voi y los del ay de Vangelo, ustedes del ci si Evangelio, trova obbligati a uno discernere se ve e obligado a a discernir scegliere.
y a hacer una In opción. questo caso En este caso, la sua parola su non palabra fu no accolta fue aceptada e questo y fece esto sì hizo que la che la multitud folla accesa enardecida d'ira tentasse di intentara togliergli la vita. acabar con su vida, Ma non era ancora l'ora. pero no era Il todavía Signore la hora. ci dice il Y el Vangelo Señor, nos dice el passando Evangelio, in mezzo a pasando loro en medio de si ellos, mise in cammino. se puso en camino. Non era l'ora, No era la hora, ma la velocità pero la con cui si rapidez scatenarono la con que furia se e la desencadenaron ferocia la furia y la dell'accanimento ferocidad capace di del uccidere il encarnizamiento, Signore in capaz de quello asesinar stesso al momento, Señor en ese ci mismo mostra momento, che nos muestra sempre è que l'ora. siempre es la hora. E questo è ciò che Y desidero esto es lo que condividere quiero oggi con compartir voi, hoy con cari ustedes, sacerdoti, queridos sacerdotes, che l'ora que la dell'annuncio hora del gioioso anuncio e l'ora gozoso della y la hora de persecuzione la della croce persecución y de la cruz vanno insieme. van juntas. L'annuncio del El Vangelo anuncio del è sempre Evangelio legato siempre all'abbraccio di está una croce ligado al concreta. abrazo de alguna cruz La concreta. luce mite della parola La genera luz mansa de chiarezza la nei cuori palabra ben genera disposti claridad en los e corazones bien confusione dispuestos y e rifiuto confusión y in rechazo quelli che en los non lo que sono. no lo están. Questo lo vediamo Esto costantemente lo nel vemos Vangelo. constantemente en el Evangelio. Il seme buono La semilla seminato nel buena campo porta sembrada en frutto, el il campo da 100, il fruto, 60, il el 30 per uno. 100, el Ma 60, el risveglia 30 anche por uno, l'invidia del pero nemico también che despierta la envidia del enemigo ossessivamente que si mette a seminare compulsivamente se zizzania pone a sembrar durante la la notte. cizaña durante la noche. La tenerezza del Padre misericordioso La ternura del Padre attrae misericordioso irresistibilmente atrae il figlio irresistiblemente prodigo al Hijo perché pródigo ritorni a para que casa, regrese a ma casa, suscita anche pero también suscita l'indignazione la e il indignación y el risentimento del figlio resentimiento maggiore. del Hijo mayor. La generosità del La padrone della generosidad vigna del dueño de la viña è motivo di es gratitudine motivo per gli de operai dell'ultima agradecimiento ora, en los obreros ma de anche la motivo última di hora, aspri pero commenti también es per i motivo primi de che comentarios si agrios sentono en los offessi primeros que se perché il loro sienten padrone è ofendidos porque buono. su patrón es bueno. La vicinanza di Gesù che La va a mangiare cercanía de con i Jesús peccatori que va a comer con los guadagna pecadores cuori come quello gana di Zaccheo, corazones quello como di el de Matteo, Zaqueo, el quello de della Mateo, Samaritana, el de la ma samaritana, provoca anche pero también sentimenti di despierta disprezzo sentimientos in de coloro che desprecio si credono en los que giusti. se creen justos. La magnanimità di La quell'uomo che manda il magnanimidad suo del rey figlio que envía a su pensando che hijo, sarà pensando rispettato que será dai respetado vignaioli, por los scatena viñadores, tuttavia in essi una desata ferocia todavía fuori en da ogni ellos misura. una ferocidad Siamo di fuera fronte al de toda mistero di medida. iniquità Estamos ante el che misterio de la porta a iniquidad uccidere il que giusto. lleva a matar al justo. E tutto questo, Todo cari esto fratelli nos sacerdoti, hace ver, queridos ci fa hermanos vedere che sacerdotes, l'annuncio della buona que el notizia anuncio de la buena è noticia legato está misteriosamente ligado alla misteriosamente a la persecuzione e persecución alla y a croce. la cruz. Sant'Ignazio di Loyola, San Ignacio de nella Loyola, contemplazione della en la Natività, contemplación de la Natividad, scusatemi questa perdonen pubblicità di que, famiglia, que haga esta in publicidad de la quella familia, contemplazione della en Natività aquella esprime contemplación questa de la verità Natividad, evangelica expresa esta verdad quando ci evangélica fa cuando osservare e nos hace mirar considerare y quello che considerar fanno lo San que hacen Giuseppe e San la José Madonna. y Per Nuestra Señora, esempio, camminano, por ejemplo, si danno da como fare es el perché il Signore caminar y nasca in trabajar un'estrema para que el povertà. Señor E nazca dopo en aver suma tanto pobreza sofferto fame e y sete, después de caldo e haber freddo, sufrido tanta hambre, ingiurie e sed, calor, oltraggi, frío, muoia in injurias y croce. afrentas, E muere en tutto questo cruz. per me. Y todo esto Poi, por mí. aggiunge Ignazio, Después, agrega Ignacio, riflettendo, reflexionando, ricavare qualche sacar frutto algún spirituale. provecho espiritual. La gioia della nascita del La Signore, alegría del nacimiento del Señor, il dolore della el croce, la dolor de la persecuzione. cruz, la persecución. Che ¿Qué riflessione reflexión possiamo fare podemos per hacer trarre profitto para per la sacar nostra vita provecho de sacerdotale, nuestra vida sacerdotal contemplando al questa contemplar precoce presenza esta della temprana croce, presencia de la cruz, de la dell'incomprensione, del incomprensión, rifiuto, della del persecuzione, rechazo, de la persecución, all'inizio e nel cuore al stesso della inicio predicazione y en el evangelica, centro mismo de la predicación evangélica?
Mi vengono in mente due Se riflessioni. me ocurren dos reflexiones. La prima, La primera, non meraviglia constatare che la nos croce è causa presente estupor nella vita comprobar del que la cruz Signore está presente en all'inizio la del vida suo del Señor ministero al e inicio de su perfino ministerio prima della sua e nascita. incluso desde antes de È su presente già nacimiento. nel primo Está ya turbamento di presente Maria en la primera davanti all'annunzio turbación de dell'angelo. María ante el È anuncio del ángel. presente Está nell'insonnia presente di en el Giuseppe insomnio de al José, sentirsi al obbligato ad sentirse abbandonare obligado a la sua promessa abandonar a sposa. su È presente novia. nella persecuzione Está di Erode presente en la e nei persecución disagi de che Herodes patisce la y Santa en las Famiglia, penurias que padece la uguali a Sagrada quelle di Familia, tante famiglie che iguales a las devono de andare tantas in familias esilio que dalla deben propria patria. exiliarse de su patria. Questa realtà Esta ci apre realidad al mistero nos della abre al croce misterio de la vissuta cruz, da prima. vivida desde Ci antes. fa comprendere che la Nos lleva a croce comprender non que la è un cruz fatto a no es posteriori, un un fatto suceso a occasionale, posteriori, prodotto di una ocasional, congiuntura nella vita producto de del una Signore. coyuntura en la vida del È Señor. vero che tutti i Es verdad que crocifissori della todos storia los fanno apparire la crucificadores de la croce come historia se fosse un hacen danno aparecer la cruz collaterale, como si ma fuera un non è daño così. colateral, pero no La es así. croce La non cruz dipende dalle no depende de las circostanze. circunstancias. Le grandi Las croci grandes dell'umanità cruces de la humanidad e le piccole, y las diciamo così, pequeñas, croce nostre, digamos di así, ognuno di nuestras noi, cruces de non cada uno de dipendono nosotros, dalle no circostanze. dependen de las circunstancias. Perché il Signore ha abbracciato la ¿Por qué el croce Señor in tutta abrazó la la sua cruz en integrità? toda su integridad? Perché Gesù ¿Por ha qué abbracciato la Jesús passione abrazó la intera, pasión entera? ha abbracciato il Abrazó la tradimento e l'abbandono traición y dei el suoi abandono de amici. sus amigos. Già dall'ultima Ya cena desde la última ha cena accettato la aceptó la detenzione detención illegale, il ilegal, giudizio el sommario, la juicio sentenza sumario, la sproporzionata, sentencia la desproporcionada, cattiveria la senza maldad motivo, degli innecesaria de schiaffi las e degli bofetadas sputi y los gratuiti. escupitajos Se le gratuitos. circostanze Si lo determinassero circunstancial il potere afectara salvifico el della poder croce, salvador de la il cruz, Signore el Señor non avrebbe no abbracciato habría tutto. abrazado todo. Ma quando è stata Pero la cuando sua fue ora, su hora, egli ha abbracciato la Él croce abrazó intera, la cruz entera, perché nella croce porque non en c'è la cruz ambiguità. no hay ambigüedad. La croce non si negozia. La cruz no se negocia. La seconda riflessione è la seguente. La segunda reflexión È es la vero che c'è siguiente. qualcosa della Es verdad que croce hay algo che de è la parte cruz integrante que della es nostra parte condizione integral de umana, nuestra condición del humana, limite, della del fragilità. límite, de la fragilidad. Però è anche Pero vero también che es c'è verdad qualcosa di que ciò hay che accade algo nella que croce sucede en che la non cruz è inerente que alla no nostra es fragilità, inherente a nuestra fragilidad, bensì è il sino morso que del es la serpente, mordedura il de la quale vedendo il serpiente, la crocifisso cual, inerme al ver al lo morde crucificado e inerme, tenta di lo muerde avvelenare e e intenta screditare tutta la envenenarlo sua y opera, desmentir toda su obra, morso che mordedura cerca di que scandalizzare. busca escandalizar. Questa è un'epoca Esta es una degli época scandali, de los escándalos, morso che cerca di mordedura immobilizzare que busca per rendere inmovilizar sterile e y volver insignificante estéril e ogni insignificante servizio e todo sacrificio di amore servicio y per gli altri. sacrificio de amor por los demás. È il veleno del Es el maligno veneno del che continua maligno a que insistere, sigue insistiendo, salva te stesso. sálvate a ti mismo. E in questo morso crudele e Y en doloroso esta che mordedura pretende cruel di y essere dolorosa mortale, que pretende ser appare alla mortal, fine il aparece trionfo di Dio. finalmente el triunfo de Dios. San Massimo il confessore San ci ha Máximo el fatto confesor vedere che con nos Gesù hizo ver que crocifisso con le Jesús cose si sono crucificado invertite. las cosas se invirtieron. Mordendo la carne Al del morder Signore, la carne il del demonio Señor, non lo ha el demonio avvelenato. no lo envenenó, In lui ha trovato solo solo mansedumbre encontró en él infinita mansedumbre e infinita obbedienza alla volontà del y Padre. obediencia Ma a al la voluntad del contrario, Padre, sino que unita por el all'amo contrario, della croce, junto con el ha anzuelo de la ha cruz, inghiottito la se carne del tragó Signore, la carne che è del stata Señor, veleno que per fue lui veneno para ed él, è y diventata pasó a per ser noi para nosotros l'antidoto el che antídoto neutralizza il que potere del neutraliza maligno. el poder del maligno. Queste sono le riflessioni. Estas son las reflexiones. Chiediamo al Signore Pidamos la al grazia Señor di la trarre gracia profitto de sacar da questo provecho de insegnamento. esta enseñanza. C'è croce nell'annunzio del Hay Vangelo, cruz en el anuncio del vero, Evangelio, es verdad, ma è una croce che pero es salva, una cruz que salva, pacificata pacificada con il sangue di con la Gesù, sangre de Jesús. è una croce Es una cruz con la forza della con la vittoria di fuerza Cristo de la victoria che de Cristo sconfigge il que male, vence el che mal, ci libera del que nos maligno. libra del maligno.
Abbracciarla con Gesù e Abrazarla con come Jesús Lui y como Él da prima ya di desde andare a antes de predicare salir a predicar ci permette di nos permite discernere discernir e respingere il y veleno dello rechazar el scandalo veneno del con escándalo cui il con que el demonio demonio cercherà nos querrá di avvelenarci envenenar quando cuando inaspettatamente inesperadamente sopraggiungerà sobrevenga una una croce cruz nella nostra en vita. nuestra vida. Noi però non siamo di quelli Pero che cedono, nosotros no somos de aquellos que retroceden, dice l'autore della lettera agli Ebrei. dice el autor de la Noi carta a non los siamo Hebreos. però No di somos quelli che cedono. nosotros de aquellos È que il retroceden. consiglio che ci dà. Es el consejo Noi que nos non ci da. scandalizziamo Nosotros no nos perché non si è escandalizamos scandalizzato Gesù porque no se ha vedendo che escandalizado il suo lieto Jesús al ver annunzio que di su salvezza alegre ai anuncio poveri de salvación a non los risuonava pobres puro, no ma in mezzo resonaba alle puro, urla sino en e medio de alle los gritos minacce y di amenazas quelli che non de los que volevano no udire la querían sua oír su parola palabra o volevano ridurle o querían a reducirla legalismi, a legalismos, moralisti, moralistas, clericalisti e queste cose. clericalistas y de este tipo de cosas. Noi non ci Nosotros scandalizziamo no nos perché non si è escandalizamos scandalizzato porque no Gesù se escandalizó dovendo Jesús guarire al malati tener e que sanar liberare prigionieri enfermos y in liberar mezzo alle prisioneros en discussioni medio e de alle las controversie discusiones y moralistiche, controversias moralistas, legalistiche, clericali che leguleyas, suscitava clericales, ogni que volta che faceva suscitaban il bene. cada vez que hacía el bien. Noi non ci Nosotros scandalizziamo no nos perché escandalizamos non si è porque scandalizzato no se Gesù escandalizó dovendo Jesús dare la al vista tener ai que dar la ciechi vista a los in mezzo a ciegos gente che en medio de chiudeva gli gente que occhi cerraba los per non ojos vedere para no ver o guardava da o un'altra miraba parte. para otro lado. Noi non ci scandalizziamo Nosotros no nos perché non si è escandalizamos scandalizzato porque Gesù no se del fatto che escandalizó la sua Jesús del predicazione hecho de que su dell'anno di grazia del proclamación del Signore, año de gracia del un Señor, anno che un è la año storia que es intera, la historia abbia entera, provocato uno haya scandalo provocado un pubblico escándalo in ciò che público oggi en lo que hoy occuperebbe ocuparía appena la apenas terza la pagina tercera di un página giornale di de un provincia. diario de provincia. E non ci Y no scandalizziamo nos perché l'annuncio del escandalizamos Vangelo porque el anuncio del non riceve Evangelio la no sua recibe efficacia su dalle nostre eficacia parole de nuestras eloquenti, palabras ma elocuentes, dalla forza sino de della la croce. fuerza de la cruz. Dal modo in cui abbracciamo la Del croce modo como annunciando il abrazamos Vangelo la cruz al anunciar el con le Evangelio, opere e se con obras necessario y con le si es parole, necesario, con si parolas, manifestano due se cose, transparentan dos che le cosas, que sofferenze los sufrimientos que procurateci dal sobrevienen por Vangelo el non Evangelio sono nostre, no son nuestros, ma le sofferenze di sino que Cristo in son los noi. sufrimientos de Cristo en Che nosotros non annunciamo noi y stessi, que ma Cristo no nos stesso Signore, anunciamos a nosotros mismos, e noi sino a siamo Jesucristo servitori a causa di como Gesù. Señor, y nosotros somos servidores por causa de Jesús. Desidero concludere Quiero con un terminar ricordo. con un recuerdo. In un momento, Una vez, en un momento una volta, un momento molto un buio della momento mia muy vita, oscuro de mi vida, chiedevo una grazia al pedí Signore una gracia al Señor che mi liberasse que me da liberara una de situazione una dura e situación difficile, dura y difícil, momento buio. un momento oscuro. Sono andato a predicare gli Fui a esercizi predicar spirituali ejercicios ad alcune espirituales a unas religiose religiosas e l'ultimo y el giorno, come último era día, abituale in quel como tempo, solía ser habitual en aquel si sono tiempo, confessate. se confesaron. È venuta una suora molto anziana, Vino una hermana muy con anciana, gli occhi chiari, con los ojos proprio claros, luminosi. realmente Era una luminosos. donna di Dio. Era una mujer de Dios. Allora ho sentito il Y al desiderio final di sentí el chiederle per deseo me de pedirle por e le mí ho detto, y le suora, dije, hermana, come como penitenza, preghi penitencia, per me, rece por mí, perché ho bisogno di porque una necesito grazia. una gracia. La chieda al Si Signore. usted la pide al Señor, E se lei la chiede al Signore me la darà di seguro sicuro. me la dará. Pídala. Lei ha fatto silenzio. Ella hizo Ha aspettato silencio, un bel po', se detuvo un largo momento, come se pregasse. como si E rezara, poi y después mi ha guardato me e miró mi ha detto, y me dijo, certamente il seguro Signore le darà la que el grazia, Señor le dará la ma non gracia, si sbagli. pero no se La equivoque, darà con il suo modo divino. se la dará a su modo divino. Questo mi ha fatto tanto bene. Esto me hizo tanto Sentire bien. che il Signore Sentir que ci el dà sempre Señor quello che nos da chiediamo, siempre lo que ma lo pedimos, fa nel suo pero modo lo hace divino. a su modo divino. Questo modo implica la croce, Este modo implica la non cruz, per masochismo, no por ma masoquismo, per amore sino por amor sino alla fine.
hasta el final. Figli e fratelli carissimi, nella Queridos memoria hijos annuale y del hermanos, giorno in cui en la Cristo conmemoración Signore anual del día en que el comunicò agli Cristo, apostoli el e a Señor, noi il suo comunicó su sacerdote, sacerdocio a los apóstoles, volete rinnovare le promesse quieren a renovar suo las tempo fatte promesas davanti hechas il una vostro vez vescovo ante su e al obispo popolo santo y di al Dio? pueblo santo de Dios? Sí, quiero. Volete unirvi Quieren e unirse y conformarvi conformarse intimamente al Signore íntimamente Gesù, con el Señor Jesús, rinunciando a voi stessi, renunciando a vosotros rinnovando i mismos sacri y renovando impegni los che, compromisos spinti sagrados dall'amore que, di Cristo, impulsados por el avete amor de assunto Cristo, con gioia han verso la asumido sua con Chiesa alegría hacia nel su giorno della iglesia en el vostra día de su ordenazione ordenación sacerdotale. sacerdotal? Sí, quiero. Volete essere fedeli Quieren ser fieles dispensatori dei misteri di dispensadores Dio de los per misterios de mezzo della Dios Santa a través de la Eucaristia Sagrada e delle Eucaristía altre azioni y de las demás liturgiche acciones e litúrgicas y adempiere cumplir fedelmente il fielmente mistero el della parola di ministerio de la salvezza palabra de salvación, sull'esempio di siguiendo el Cristo, ejemplo de capo e Cristo, pastore, cabeza y pastor, lasciandovi guidare dejándose guiar non da interessi no por umani, intereses ma humanos, dall'amore per i sino vostri por amor a fratelli. sus hermanos? Sí, quiero. E voi, figli carissimi, Y ustedes, queridos hijos, pregate per i vostri recen por sacerdoti. sus sacerdotes, Il Signore fonda su di loro que el Señor derrame sobre ellos l'abbondanza dei suoi la doni, abundancia de sus perché dones, siano fedeli ministri para di que sean Cristo, fieles ministros sumo de Cristo, sacerdote, sumo e vi sacerdote, conducano a Lui, y los unica fonte di conduzca a Él, salvezza. que es la única fuente de salvación. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. E pregate anche per me, Y ho oren bisogno, también por mí, que perché tengo sia necesidad, fedele al servizio para que sea apostolico fiel al affidato alla servicio mia apostólico, persona, confiado a mi e tra persona, voi io y entre diventi ustedes me ogni giorno convierta di più cada día más immagine di Cristo sacerdote, en imagen de Cristo semplicemente sacerdote, buon simplemente pastore, buen pastor, maestro e servo maestro di tutti. y servidor de todos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Il Signore ci custodisca Que el nel suo Señor amore nos guarde en su e amor conduca tutti y nos noi guíe a pastori e todos, greggi pastores alla vita y eterna. rebaño, a la vida eterna. Amén. Se da paso ahora a la liturgia de la bendición de los óleos santos. Se presentarán las ánforas que contienen el óleo de los enfermos, de los catecúmenos y el óleo para el Santo Crisma, que será confeccionado y consagrado por el Papa Francisco. Así en procesión entran los diáconos llevando estas ánforas que contienen aceite, aceite de oliva, que con la bendición se transformarán en óleo de los enfermos y óleo de los catecúmenos, y finalmente también aceite que mezclada con perfume será consagrado el crisma, que usa la liturgia de la Iglesia para las consagraciones. El primer óleo que será presentado y bendecido es el que se utilizará posteriormente para dar el sacramento
de la unción de los enfermos. Oleum infirmorum. Óleo de los enfermos. Demos gracias a Dios. Se acerca el ánfora con este óleo que el Papa bendecirá con una oración. Oh Dio, Padre di ogni consolazione, Oh che per Dios, mezzo Padre del de tuo todo Figlio consuelo, hai que por tu voluto Hijo recare quisiste sollievo alle sofferenze aliviar degli los infermi, sufrimientos de los enfermos, ascolta la preghiera escucha della la nostra oración fede. de nuestra fe. Manda dal cielo il tuo Envía Spirito desde el Santo cielo a tu Paraclito Espíritu Santo su questo Paráclito olio, sobre este frutto aceite, dell'olivo, fruto del olivo, nutrimento e sollievo del alimento nostro y corpo, alivio de nuestro cuerpo. e fondi la Derrama tua santa tu santa benedizione perché bendición quanti para que los riceveranno que reciban l'unzione la unción ottengano conforto obtengan nel corpo, consuelo en nell'anima e nello cuerpo, spirito alma y e espíritu, siano y liberati da sean ogni liberados malattia, de toda angoscia enfermedad, e dolore. angustia y dolor. Questo dono della tua Este creazione don de tu diventi olio creación santo se convierta da en te aceite benedetto per santo noi, bendecido por nel ti para nome di nostro nosotros, Signore en el Gesù nombre de Cristo, nuestro che vive e Señor regna nei Jesucristo, secoli que dei vive y secoli. reina por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido bendecido el óleo que se usará en la unción de los enfermos. Y ahora otros 2 diáconos acercan el aceite que se bendecirá para el rito de los catecúmenos, de nuestros hermanos que están haciendo el proceso de incorporación a la Iglesia a través de distintas catequesis y que serán acogidos en el seno de la Madre Iglesia con el bautismo. Previamente, ellos reciben entonces esta unción con el aceite de los catecúmenos que el Santo Padre bendecirá a Oleum continuación. catecumenorum. Óleo de los catecúmenos. Demos gracias a Dios. Oh Dio, sostegno e Oh difesa del Dios, tuo popolo, apoyo y defensa de tu benedici pueblo, questo olio, bendice nel este quale hai aceite voluto donarci en el un que has segno querido della tua regalarnos forza un divina. signo de tu fuerza divina. Concedi energia e vigore Concede ai energía y catecúmeni vigor a los che la catecúmenos riceveranno que recibirán la l'unzione, unción, perché illuminati para que dalla tua iluminados por sapienza tu sabiduría comprendano più comprendan profondamente el il Vangelo di Evangelio de Cristo, Cristo más profundamente, sostenuti dalla tua potenza, sostenidos por tu poder, assumano asuman con con generosidad gli impegni della los vita compromisos cristiana, de la vida fatti cristiana degni y hechos dell'adozione dignos da de la figli, adopción como hijos, gustino la gioia gocen de la di alegría de rinascere renacer e vivere y nella vivir tua en tu Chiesa. iglesia. Per Cristo Por nostro Cristo Signore. nuestro Señor. Amén. Se ha bendecido entonces el óleo de los catecúmenos. Hemos visto 2 bendiciones de óleos. Ahora el tercer óleo no solo será bendecido, sino consagrado, porque será el crisma. Es óleo, aceite, producto de la oliva, que se mezcla con perfumes agradables para también significar la dulzura del amor de Dios. Ese óleo mezclado con el perfume será consagrado con un gesto maravilloso. Oleum ad sanctum Chrisma. Óleo para el santo crisma. Demos gracias a Dios. Los diáconos llevan entonces un jarro con perfume
y el aceite de oliva. Sobre ellos el Papa después soplará, y ese será un signo de la infusión del Espíritu Santo en este óleo que no solo es bendecido, sino propiamente consagrado. El diácono vierte las sustancias perfumadas en esta ánfora y el crisma consagrado se utilizará, por ejemplo, en el bautismo, en el sacramento de la confirmación, en el sacramento del orden sacerdotal, episcopal, también para la consagración de los altares. Fratelli carissimi, Queridos portiamo hermanos, la nostra preghiera a Dio dirijamos Padre nuestras Onnipotente, oraciones a Dios perché benedica e Todopoderoso santifica para que questo bendiga y olio santifique este misto a aceite profumo, mezclado con perfume e coloro che ne y que riceveranno quienes l'unzione recibirán su siano unción interiormente sean consacrati interiormente ed essi consagrados y partecipi hechos della missione di partícipes Cristo de la Redentore. misión de Cristo Redentor. El soplo del Espíritu Santo es significado en este gesto del Papa. O Dio, principio Dios, e fonte di ogni bene, principio y fuente de todo bien, que en los signos sacramentales nos comunicas tu propia vida, noi rendiamo damos grazie al tuo gracias paterno a tu amor amore. paternal. Nelle figure dell'antica En las alleanza, figuras de la tu antigua annunziasti alianza, profeticamente il proclamaste mistero della Santa proféticamente Unzione, el misterio de la e Santa quando Unción, venne la y pienezza cuando dei llegó tempi, la plenitud de lo los facesti tiempos, lo splendere hiciste di brillar nuova luce con una nueva nel tuo luz amatissimo en tu Figlio. Hijo amado. Il Cristo nuestro Signore, Cristo, nuestro Señor, compiuta la habiendo redenzione nel cumplido la mistero pasquale, redención en el misterio pascual, riempì di Spirito llenó Santo su iglesia la con tua el Chiesa Espíritu Santo e la arricchì di y la inarrivabile enriqueció varietà con una di variedad doni e carismi, admirable de dones y perché carismas, divenisse per tutto il para que mondo se convirtiese segno e para todo el strumento della mundo salvezza. en signo e instrumento de Padre salvación. Santo, Padre nel Santo, segno en sacramentale el del signo carisma, sacramental del tu crisma, offri agli uomini i tesori ofreces della tua a los grazia, hombres los perché i tuoi tesoros de figli, tu gracia, rinati para que tus nell'acqua del hijos, battesimo, renacidos en el agua del divenissi più bautismo somiglianti y a hechos más Cristo semejantes a con Cristo, l'unzione dello con la Spirito unción Santo, del Espíritu Santo, diventino se partecipi vuelvan della tua missione partícipes de su misión profetica, profética, sacerdotale e reale. sacerdotal y real. Ora preghiamo, Ahora te ti preghiamo, oh Padre, rogamos, Padre, fa che questo olio haz que este misto a aceite profumo mezclado con diventi con perfume la tua forza se convierta santificante con tu poder segno santificador sacramentale della tua benedizione en signo e sacramental de tu fondi i doni bendición. dello Spirito Santo Derrama los sui dones nostri del Espíritu fratelli Santo che sobre nuestros riceveranno hermanos l'unzione del que Cristo. recibirán la unción del crisma. Dio di eterna Dios luce, de luz splenda la tua eterna, santità que brille nei tu luoghi santidad e en nelle los cose lugares y en los segnate objetos da questo santo marcados olio, por este óleo con il tuo santo. spirito operante nel mistero Con tu Espíritu dell'unzione, actuando en el misterio de la espandi unción, e expande perfeziona y la tua Chiesa perfecciona a tu iglesia finché raggiunga hasta la que pienezza alcance la della misura plenitud di Cristo. de la medida de E Cristo. tu, Y tú, trino e unico Signore, trino y único sarai tutto Señor, in tutti nei serás secoli todo dei en secoli. todos por los siglos de los siglos. Amén. Concluye así la liturgia de bendición de los óleos sagrados. Se ha bendecido entonces el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos y se ha consagrado el santo crisma, este aceite mezclado con perfume que la Iglesia utiliza en sacramentos y en consagraciones. Se
da paso así a la liturgia eucarística y sobre el altar de la cátedra en la Basílica de San Pedro comienzan a disponerse las ofrendas de pan y de vino, que por la mediación sacerdotal de la Iglesia se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, cuerpo y sangre verdaderamente presentes que hacen memorial del sacrificio de Jesús realizado de una vez y para siempre en la cruz y que nos ha alcanzado la salvación. Con nuestra oración nos unimos a la celebración de toda la Iglesia y hacemos también en este momento ofrenda de nuestras vidas junto a Jesús. Como signo de nuestra oración agradable a Dios que sube al cielo, el Santo Padre inciensa el altar. Esta resina perfumada y que se consume en los carbones ardientes es también signo de nuestra vida consumida por amor al Señor y se eleva como plegaria que agrada al Padre Dios, unida a Jesucristo. También el Santo Padre, que actúa in persona Christi, en la persona de Cristo al celebrar la Eucaristía, es incensado. Y lo mismo el resto de los ministros sagrados y el pueblo de Dios, que son signo de la presencia de Jesús en medio del mundo. Cuerpo de Cristo, que se constituye en la oración, porque cuando dos o más nos reunimos en su nombre, Él está ahí presente en medio nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La potenza di questo sacrificio, Signore, El poder de este cancelli sacrificio, l'antica oh Señor, schiavitù del peccato cancele la antigua e esclavitud faccia del pecado germogliare y haga in noi brotar en nosotros novità di vita e nueva vida salvezza. y salvación Per Cristo nostro por Signore. Cristo nuestro Señor. Amén. Signore sia El con Señor voi. esté con ustedes y con tu espíritu. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Rendiamo Señor. grazie al Signore Demos nostro gracias Dio. al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. È veramente cosa buona e giusta. En nostro verdad es dovere e justo y fonte di necesario, salvezza, es nuestro deber y di rendere salvación, grazie darte sempre in ogni gracias luogo a siempre te, y en todo lugar, Signore, Señor Padre Padre Santo, Santo, Dio onnipotente Dios eterno. Todopoderoso y eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo, Con la hai unción del costituito Espíritu il tuo Figlio Santo, unigenito has mediatore constituido della a tu nuova Hijo ed eterna unigénito, alleanza. mediador de la nueva E y con eterna disegno alianza, ammirabile y hai con un voluto diseño che il suo admirable unico has querido sacerdocio que su fosse único perpetuato nella sacerdocio Chiesa. se perpetuara en la Iglesia. Egli comunica il sacerdozio Él regale comunica el a tutto il sacerdocio real popolo dei a redenti. todo el pueblo de los Per suo redimidos. amore per i fratelli, Por su amor a sus hermanos, sceglie alcuni elige che a mediante algunos que l'imposizione delle mediante la mani imposición de rende manos partecipi hace del partícipes suo de su ministerio de salvezza, salvación, perché promuovano il para que suo nome, renueven il el sacrificio sacrificio redentore redentor en e su nombre preparino y i preparen tuoi figli al convito para pasquale. tus hijos la fiesta de la Pascua. Servi premurosi del tuo popolo Que como lo siervos nutrano con la atentos parola a e tu lo pueblo, santificano lo con i alimenten con la sacramenti, palabra y lo santifiquen con los donando sacramentos, la vita dando per su te vida por e per ti la salvezza y dei por la fratelli, salvación de los si hermanos, conformino y se all'immagine di configuren Cristo a imagen de e Cristo ti rendano y te sempre den siempre testimonianza di testimonio fede e de di fe amore. y de amor. E noi, Signore, Y insieme con nosotros, oh tutti gli Señor, angeli, i santi, junto con cantiamo todos con los ángeles esultanza y santos, l'inno della tua gloria. cantamos el himno de tu alabanza con júbilo. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Padre Figlio, nostro clementísimo, Signore, te pedimos di humildemente accettare por Jesucristo, e tu Hijo, benedire Señor questi nuestro, doni, que aceptes y queste bendigas offerte, estos questo dones, sacrificio puro e este santo. sacrificio santo Noi y te lo puro que offriamo te anzitutto ofrecemos, per la tua Chiesa santa ante e todo cattolica, por tu Iglesia perché tu santa y le dia católica, pace, la para que protegga, la le raduni, concedas la la paz, governi la su tutta la protejas, la terra, congregues en la in unidad unione con me, y la il degno tuo gobiernes en el servo, mundo che hai entero, posto a capo della tua Chiesa, conmigo, indigno e con siervo tutti tuyo, quelli che y custodiscono con la fede todos los cattolica que trasmessa cuidan dagli la apostoli. fe católica transmitida por los Ricordati, apóstoles. Signore, dei tuoi fedeli. Acuérdate, Señor, de tus hijos.
Ricordati di tutti coloro che Y sono qui recuérdate riuniti, también de todos los que dei están aquí quali reunidos, conosci la cuya fede fe e la y entrega devozione. bien conoces. Per loro ti Por offriamo e ellos anch'essi ti y por offrono todos los questo suyos sacrificio di te lode ofrecemos este e innalzano la sacrificio de preghiera a alabanza te, y elevan a Dio ti la oración, eterno, Dios vivo e vero, eterno, vivo y per verdadero, ottenere a sé e ai loro cari para obtener para redenzione, ellos sicurezza y di sus vita e queridos salute. salvación, vida y In salud. comunione con tutta la Chiesa, Reunidos en comunión con toda ricordiamo la e Iglesia, veneriamo anzitutto veneramos la sobre gloriosa todo e la sempre memoria Vergine de la Maria, gloriosa siempre Madre del Virgen nostro María, Dio e Madre Signore Gesù de Cristo, Jesucristo, nuestro San Dios y Giuseppe, Señor, suo la de sposo, San José, su i tuoi esposo, santi la de los apostoli e santos martiri, apóstoles y mártires, Pietro e Paolo, Pedro y Pablo, Andrea, Andrés, Giacomo, Giovanni, Santiago y Juan, Tommaso, Tomás, Giacomo, Santiago, Filippo, Felipe, Bartolomeo, Bartolomé, Mateo, Simone e Taddeo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Lino, Sisto, Cleto, Clemente, Cornelio e Sixto, Cipriano, Cornelio, Lorenzo, Cipriano, Crisogono, Lorenzo, Giovanni e Crisógono, Paolo, Juan y Cosma e Pablo, Damiano, Cosme y e tutti Damián, i tuoi y la de santi. todos los santos. Per i loro meriti Por e sus le loro méritos y preghiere, oraciones, donaci sempre concédenos aiuto e en todo protezione. tu protección. Accetta con benevolenza, oh Acepta, Signore, questa Señor, en tu offerta che ti bondad esta presentiamo, ofrenda de tus servidores noi, tuoi ministri e tutta la y tua toda tu famiglia. familia santa. Disponi nella tua Ordena pace i en tu nostri paz giorni. nuestros días, Salvaci dalla líbranos dannazione de la eterna condenación e eterna accoglici nel y gregge dei cuéntanos tuoi entre eletti. tus elegidos. Santifica, oh Dio, questa offerta con la Santifica esta potenza ofrenda, della Padre, tua benedizione. con la fuerza E de tu degnati di bendición, accettarla a nostro haciéndola favore perfecta, in espiritual sacrificio y digna de spirituale e ti, perfetto, perché de manera diventi que se per noi convierta para il nosotros corpo en e el il cuerpo y sangue la sangre del tuo de tu amatissimo Hijo Figlio, amado, il Jesucristo, Signore nostro nuestro Gesù Señor. Cristo. La vigilia Él della mismo, sua la passione, víspera de su egli pasión, prese il pane tomó pan nelle sue en mani sus sante e santas y venerabili venerables manos, e alzando gli occhi y al elevando cielo, los ojos al a cielo, te, hacia Dio ti, Padre suo Dios Padre onnipotente, suyo ti todopoderoso, rese grazie con dando la preghiera gracias, di te benedizione. bendijo, Spezzò lo il partió pane, y lo lo dio diede a ai sus suoi discípulos, discepoli e disse: diciendo, prendete e tomen mangiatene y tutti. coman todos de él, Questo è il porque mio esto corpo, es mi cuerpo offerto que in será entregado sacrificio por per ustedes. Allo stesso modo, Del mismo dopo modo, aver cenato, acabada la prese cena, nelle sue mani sante tomó e este venerabili, cáliz glorioso en questo sus glorioso santas y cálice, venerables manos, ti rese grazie dando con la gracias, preghiera di te bendijo benedizione, lo diede ai y lo suoi dio a discepoli sus e discípulos, disse: diciendo, prendete e tomen bevetene tutti. y beban todos de él, Questo è il calice porque del mio este es sangue, el cáliz de mi per la sangre, nuova ed eterna sangre de la alleanza, alianza versato nueva per y voi e eterna, per tutti que será derramada in por remissione ustedes y dei por muchos peccati. para el perdón de los Fate pecados. questo in memoria di me. Hagan esto en memoria mía. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. In
questo sacrificio, Por eso, Padre, nosotros, noi, tuoi ministri, tus e il servidores tuo popolo santo, y todo tu pueblo santo, celebriamo al il celebrar memoriale este della memorial beata passione de la e muerte della risurrezione gloriosa dai de morti Jesucristo, e della gloriosa tu Hijo, ascensione al nuestro cielo Señor, del de su Cristo, santa tuo resurrección Figlio, del nostro lugar de los Signore. muertos y de Te su offriamo admirable la tua ascensión maestà a los divina, cielos, tra i te doni che ci hai ofrecemos, dato, Dios de la gloria y vittima majestad, pura, de los mismos santa, bienes que nos has immacolata, dado, el pane sacrificio santo della puro, vita inmaculado y eterna, santo, calice pan de vida dell'eterna eterna salvezza. y cáliz de eterna Volgi salvación. sulla nostra offerta Mira il con tuo ojos de sguardo bondad sereno e esta benigno, ofrenda come hai voluto y accettare acéptala i doni di como Abele il giusto, aceptaste los dones del il justo Abel, sacrificio di el Abramo, sacrificio de nostro Abraham, padre nella nuestro fede, Padre en la e fe, l'oblazione y la pura e oblación santa di pura de Melchisedec, tu sumo tuo sacerdote sommo Melquisedec. sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Te onnipotente, pedimos, Fatti Dios questa Todopoderoso, per que le esta mani del tuo ofrenda angelo sea santo, llevada a tu sia presencia portata hasta el altar del sull'altare cielo por manos de davanti tu alla ángel, tua maestà divina, perché su para que tutti noi cuantos recibimos el partecipiamo di cuerpo questo y la altare, sangre de tu Hijo, comunicando al al santo participar mistero aquí del de este corpo altar, e sangue del tuo Figlio, seamos scenda la colmados pienezza di de ogni gracia grazia y de e bendición. benedizione del cielo. Ricordati, oh Signore, Acuérdate dei tuoi también, fedeli, Señor, de tus che ci hijos hanno que preceduto nos han con il segno precedido della con el fede signo de la e fe dormono y il sonno duermen della ya pace. en el sueño de la paz. Dona loro, A Signore, ellos, e a Señor, tutti quelli y a che cuantos riposano descansan en Cristo, la beatitudine, la concédeles luce el e lugar la del pace. consuelo, de la luz y de la paz. Anche a noi, tuoi ministri Y a peccatori, nosotros, ma pecadores, fiduciosi nella siervos tua tuyos, infinita que misericordia, confiamos en tu infinita concedi, oh misericordia, Signore, di aver admítenos parte alla en la comunità dei asamblea tuoi de los santi santos apostoli e apóstoles y mártires, Giovanni, Stefano, Juan, Mattia, Esteban, Barnaba, Matías, Ignazio, Bernabé, Alessandro, Ignacio, Marcellino, Alejandro, Pietro, Marcelino y Felicita, Pedro, Perpetua, Felicidad y Agata, Perpetua, Lucia, Águeda, Agnese, Lucía, Cecilia, Inés, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi y de santi. todos los santos, Ammettici a y godere acéptanos della loro en sorte su beata, compañía, non per i no nostri por meriti, nuestros ma méritos, per la sino ricchezza conforme del tuo a perdono. tu bondad. Per Cristo, Por Signore Cristo, nostro, Señor nuestro, tuo Dio, por crei, quien santifichi sigues sempre. creando todos los Fai bienes, vivere, los benefici, santificas, los llenas de dona al vida, mondo los ogni bene. bendices y los repartes entre nosotros. Per Cristo, con Por Cristo, ed in con Él Cristo, y en Él, a ti, a te, Dios Dio Padre Omnipotente, en la unidad del dello Espíritu Spirito Santo, ogni todo honor y toda gloria por los tutti i siglos secoli de los dei siglos. secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, Guiados por el Espíritu de Jesús illuminati e iluminados dalla sapienza por del la Vangelo, sabiduría del Evangelio, possiamo dire: nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.